سلام من تعنان ببزلهم ونعاقم يخونلنا كورات خطاتل تتقراي ميديا نيتور نلوم دما حدش زورنا يوم وانا ومعبالتات حيزنا لكم لنا نمكتتالكم بخبر عديمنا ناب عسران سلسن تري كل تشحن عصر شمونتن عامة مرات زوج حليتي درون مدقع تفزيمام اتا درون مدقع تزفزمت عب تقراي كتما انتجو زريعيوم سرعة بلزقنا عب كتما انتجو طغا اندا سامراويت كافي ساعة سلستن اربعان نايليتي ناب عسران سلسن تنترخ تشحن عصر شمونتن عامة مرات زوجح عبي لعلي نصوحات سبيلاش فراتن دبداب درون أكايدولهم بتي دبداب كل التأيسوز مكينة 5 توقعون تجليسيوم عب كتمان تيجو بزتفزمه ناي درون متقعتي عب لعلي خلت نايول قطعنة تأيسوزي متقعت بمكيات حدا شفر هيوتن تحلف حدا رداد دمام مقداتي بصحويم تن أيسوزي زيتن بانانا زعانان كم زخنا من محدار كتمان تيجو أفليتولهم زي أقات مزولو حدقا بتماساسالي قدعت كبصح سلازخل هزبي عبي تقللا من قصقاسو تنقاق خقبر كم زقبع دما تحبير اللهم عبتي عبي تسلمتن كواوين زقات أما قنصي وق سراويت إثيوبيا بسراويت تقراي تماريخهم تواهيد اللهم سراويت تقراي بقنبار تسلمتي أولات مكلخال هاقر ماريخهم هلاو بمثل استدقف حبري توصي الله مكلخال سراويت إثيوبيا خاو قزاعت تقراي وصي تمازابلتكم اللسو تقيت بزي متقواز كاب تقراي ناو كالقبوتا ملقا هيوت بمعقابن تحباباري كخونون اتوم أو قنبار تسلمتي تماريخهم زتوهالو أولات مكلخال إثيوبيا صويعهم زبل حبري تاريخيونا لنا بخالي قيس معراب أبي نايتقارو بوتا زعاتو محاراي وصلو تواهيلهم أبي معراب تقراي كللات مريت كتوهاو تواهيلهم زموتو حمشت عامت أبي زي جوز زنورو سفرتي ناو قندر مخاد 5 جمورو حبري توصيلهم مزيتا تحيزو سراويت إيرترا أبي تقراي حدش من قصاص 5 جمرة زور ورم كاو حق زرحة مخاند ما يقلص اللهم اتي أبي محوراو ميديا زوزع زولو تراورن رعدن مفتقارن زعلم يو لفلفلاتنا أبي محوراو ميديا سراويت إيرترا بزا أنفت غيرو ناو تقراي بزي بوتا خباوي كتما آتيو زبل حبريتا ورن رعدن مفتقار كوينم كاو حق زرحقيو كساب حزي منم حدشي ناقر يلن يبل فلفلنا اتي تجميرو زنبارون الناز حالي خير كمزول امزو حبرو قل فلفلات من قد اير دمان خجمر زلع على تسفتات كمزولو تقليس اقوان تهالوام انتخونا زاقيد علا وزخونا مجمر علت زتنتصار يلن تري عسران سلستن كجمر يزولو ورطات بمحورا ميديا يزاور اقوان تهالو انتخونا بمنقستا أكل ويدما بت مجد أير زي تزرع علا وزخنا مبرهي أيتو هون إذا خمزين هالو جنرال تادس وردم عبزو قد يبز هو من اختي ترجعوا إلى ملوم بريزيدنت جزام محرر تجري لتنا جنرال تادس وردم أمونغو سراوي تجري مكلا خال سراوي تاجرن تفتيرو زلو وتري عمل كيتم عبز هو حسب اتزلو جوانسي نابه ملو نتكينات كعبي زبل إمنت كم زي ولهم بمجلس ميدياتات نتكونات كعب قدر كقط أو يوم أتحساسيهم توساخي بريزيدنت جزاو محدار تغراي عسران حدن طرخ 2018 عامة مرات مس بهراو تحدثو كومشن مزرراو نابدي سابا ناي مخاد مدب زنورو من تخون يخون برت مدب من قد عير إثيوبيا ناب تغراي زغورو بررا بمقراص وسعيو اتنا بدي سابا زغبر زنبرا قعزو خمز تسرزون نمفلات تخايليوم بخالي قص دما حيلتات مكلخال إثيوبيا حيلتات فيدرالن كاب كتماتات اللامطا كورومن كم زوصو اب زغلصل زلوان ندحنتون كولو كابت خبابي بزحات نبرتون كم زخوديو زغلص زلوم غنص خيلعال بمفراحن عطقات زوصلو سغمتات سغات فطيرولنا زبل مخنيات كم زهاون تقليصيم نايت خبابي بعل سلطان زنبرن عب تحتي جزام محدار تجري بعل سلطان زخنه نباري علاماتا ايت زناو دستام عب خبابي وترخم زنبره نبرت يهاد مخم زلون نمع خنزينا BBC قليصيم BBC ازراري ويوم زولم سمون كقلص زيدلي سبات كعلاماتا حديمم ناو قبو خمز خدو حبيرم ليبل اسران حدن طري 2018 عامه مرت نغو بمكينا زوص سبات ممتكاس حزي مخاين سلستخلكلا زوص يلن نبرت كحيسكاختوصون اي تخيلن زبل حساب كم زهاو دما تغليصلهم ابتي فرحنا نوصللنا زولو زقربو مخنيات علاو زخونه قبوت مرداتا زلو كانت زيكونم يخون بر سراويت إثيوبيا موصو سعيو تفطرلهم سغات طرح مخان دما نبرتي غليصم يوم سرحتنياتا استفرالي ابيات صحفت محدار كتما لاماطم اب حدا بوتا كوم جمارم مس سمعو
ሰበስልጣን ትግራይ ከባቢ ፍርቀለይቲ ነተን ትካላት ክሕዝዎን ጀሚሮም ይብል ሓይልታት ምክልኻል ፌደራል 20 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ናይ ቀትሪ ክወፁ ከም ዝጀመሩ ድማ ሓቢሮም እቶም ነበርቲ ወሲኾም ተኽሲ ነበረን ንሓደ ቤት ጽሕፈት ከኣትዎ ከለዉ ባንዴራ ይተኽሉ ናብ ኣየር ድማ ይትኩሱ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣይነበረን ካብ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ክልተ ኣርምታት ዝኾነ ኣሃዱ እውን ብበዝሒ ኣትዮም ኣለዉ እንተኾነ ግን ንሓደጋ ዝህብ ጎንፂ ኣይተረኣየን ክብሉ ሓቢሮም እዮም ብፀጥታዊ ምክንያት ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ናይቲ ከባቢ ነበር ሓይልታት ፌደራል ካብ ከተማ ሰዓት 8 ምሸት ከም ዝወፁ ገሊጹሎ ይብል ቢቢሲ ኣብቲ ከባቢ ተኽሲ ከም ዘይነበረ ሓይልታት ትግራይ ዝተፈላለዩ ኣርምታት የፀጉዑ ስለ ዝነበሩ ሓይልታት ፌደራል ሓይሎም ንምእካብ ኢሎም ካብቲ ከባቢ ከም ዝወፁ ካብ ብዙሓት ነበርቲ ዘረጋግጽክዎ ክብል ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ገሊጾሎም እቲ በዓል ስልጣን ናይቲ ከባቢ ነበር ሰራዊት ትግራይ የቀዲሞም ኣብ ከተማን ኣብ ከባቢኣን ዝነበራ ገጠራት ነይሮም እዮም ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ሕዚ እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻር ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለውን ገሊጹ እዩ ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ዝነበረ ሕዚ ንኹነታት እታ ከተማ ብቐረባ ዝከታተል ዘሎን ኣይተ ዝናቡ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ እቲ ጎንፂ ብኸባቢ ማይ ፀብሪ ከም ዝተጀመረ እዩ ዝገልጽ ምስቲ ናይ 2013-2014 ዓመተ ምህረት ከምኡውን 2015 ዝመሳሰል ህልቂ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ከይህልዎ እውን ስጋቱ ገሊጹ እዩ ቀልጢፉ ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ዝበኣስ ሓደጋ ከኸትል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋቱ እውን ኣካፊለሎም ኣብ ህሉ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ምምሕዳር ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ዕላዊ መግለፂ ከም ዘይተዋሃበሉ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻውኦ ኩሎም ወገናት ክዕቅብዎ ከኽብርዎን ይግባእ ዝብል ጻውዒት እውን ቀሪቡ እዚ ጻውዒት ዝቐረበ ብሕብረት ኣፍሪካ እዩ እቲ ሕብረት ብላዕለዎት ጉጅለ ኣዛተይቲ ኣቢሉ ዘተን ምትእምማንን መድረኽ ንምፍጣር ድሉ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ከም ዝበልዎ ኣብ ቀረባ እዋናት ይረኣዩ ብዘለዉ ምዕባለታት ዓብዪ ሰኸፈት ከም ዝፈጠረሎምን ብዕቱብ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ገሊጾም ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ በቀረባ መዓልትታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ናብ ሓድሽ ጎንፂ ዘእቱ ዝተባሃለሉ ምንቅስቃሳት ይረኣየሉ ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኩሎም ወገናት ካብ ጎንፂ ክዕቀውን ዝለዓለ ልጓም ክገብሩን ይግባእ ድማ ኢሎም ምትእምማን ከዳኽሙ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠቡ ከምኡውን ኩሎም ኣካላት ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይተፈጸሙ ጉዳያት ብሃናፂ መገዲ ጉዳያቶም ብዘተ ክፈትሑ ፀዊዖም ብተመሳሳሊ እቶም ኣቦ እምበር ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ምትግባር ግቦኦም ክፍጽሙ ሓቢሮም ሕብረት ኣፍሪካ ንሙሉእነት ትግበራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕዚ እውን ዘይነቕነቕ ቅዋም ተወፋይነትን ከም ዘለዎ ደጋጊሙ የረጋግጽ ኢሎም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ምርግጋጽ ሰላምን ዕርቅን ክልቲኦም ኣካላት ዝህቦ ደገፍ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ዝገለጹ እቶም ኣቦ እምበር ምስዚ ተኣሳሲሩ ብላዕለዎት ጉጅለ ኣዛተይቲ ኣቢሉ ዘተን ምትእምማንን መድረኽ ንምፍጣር ድሉ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘላቒ ሰላምን ምርግጋእን ንኽዓስል ክጠናኸርን ድሉ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ እቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ተራእዩ ዘሎ ጎንፅታት ናብ ዘየድሊ ቅልውላው ዘእቲ ስለ ዝኾነ እዚ ጠጠው ኢሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ንሙሉእ ዝትግበረሉ ኩነታት ብህፁፅ ክፍጠር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ እውን ፀዊዑ እዩ ኣብ ትግራይ ተፃውኦታት ዳግም ምጅማሩ ብዝምልከት ዝወፀ መግለፂ ብዝብል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንኢትዮጵያ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዳግም ናብ ኩናት ሕድሕድ ዝመልስ እዩ ክብል ገሊፆም ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ኩነታት ነቲ ሕዚ ዘሎ ዘስካሕክሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ እዩ ዝበለ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ድማ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ዘስዕብ ሓደጋ ኣለዎ ክብል ኮኒንዎም ካብ ጎንፂ ተጠቃሚ ክኸውን ዝኽእል ወገን የለን ዝበለ መግለፂ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ባይቶ ኣሜሪካ ኩሎም ወገናት ብህፁፅ ኩሉ ተፃውኦታት ደው ከብሉን ሰብኣዊ ድጋፍ ዝህቡ ኣካላት ብዘይ ዕንቅፋት ናብ ዝተፀገሙ ወገናት ሰብኣዊ ሓገዝ ከብፅሑን ፀዊዑ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማንነት ዘለዎ መረፃ ክካየድ እንተተደልዩ ክቕፅል እንተኮይኑን ኣብ 2022 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃውኦ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባር ኣገዳሲ ክብል ኮሚቴ ጉዳያት ባይቶ
أمريكا تحساسيوم وعلي بريتاريا حق منقصاو قزاعات تقراي كخبر تمازابلتن أما ربطانكم اللسو وررتا حيلتات كاو قزاعات تقراي كووصو داق محوية تقراي كسالتن زيصوعيوم سواء حاقزون بزي قلع انكفات كقرب زدنقيوم انتو خنقنا منقصي إثيوبيا ولا حادي يوم كوا زاقيد كتقبرو يكالن زاقيد نتعقس من محدارن هزبن تقراي زسمع أكال كركب يكالن إثيوبيا زقات مازلو بوليتيكاو بدوهتات عبا عودة وقيك في التحيي كالن زبالة اتي كوميتي دبلوماسياوي نصا فتحاون مرصات رايو تكباراوي مسارحታት ክብል ድማ ኣብ መግለጺኡ ኣመላኺቱ እዚ ከምዚና ሃለዎ ምስዚ ኣብዚ ሰሙን ዝነበረ ናይ ጎንፂ ወረተ ተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሸቐጣት ከኽቡሩን ዘሎም ንብረታት ክሓውኡ ነበዚ ጀመሩ ነጋዶ ስጉምቲ ከምዚ ተጀመረውን ተገሊጸሎም ኣብ ልዕሊ ሸቐጥ ዝሓውኡ ዋጋ ዝውስኽ ትራንስፈር ዕድጊት ንዝኽልክሉ ነጋዶም ሕጋውን ምምሕዳራውን ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ክብል ድማ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈርም ማሕበራት ትግራይ ኣፍሊጦሎ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዋጋ ምውሳኽ እቲ ብፌደራል ክልልን ክፍትሕልና እንብሎ ሕቶ ኣብ ጎንና ክንስለፍ እንደልዮ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ብምዃኑ ከም ነጋዶ ማሕበራዊ ሓላፍነትና ብቕንዕና ክንዋፃእ ይግባእ ዝብል ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈርም ማሕበራትን ትግራይ ዘውፅአ መግለፂ ዘመልከተ እዩ መንግስቲ ትግራይ ድማ ሸቐጥ ዝሓው ዋጋ ንዝወስኹ ብትራንስፈር ዕድጊት ንዝኽልክሉ ነጋዶ ሕጋውን ምምሕዳራውን ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዕሎም እቲ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልታት ብፍላይ ድማ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብን ካብን ትግራይ ትራንስፖርት ብምቁራፁ ምኽንያት ብምግባር ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት እዚ ዝበሃል ጉድለት ኣብ ዘይብሉ ወሰኽ ዕዳጋ ኣብ ኩለን ከተማታት ተራእየሎ ኢሉሎ እቲ መግለፂ ካብቶም ዘለዉ ናይ ናህሪ ምንቅስቓሳት ድማ ኣብ መቐለ ሽረ ኣኽሱም ካልኦት ከባቢታትን ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝተጀመረ እውን ተገሊጹ እዩ ኣብ መቐለ ስጉምቲ ከም ዝተጀመረ ዝተሓበረ ኮይኑ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ክንቀሳቐስ ዝተረኸበ 40 ኩንታል ሽኮር ኣብ ቁፅፅር ብምውዓል ብተመጣጣኒ ዋጋ ንህዝቢ ከም ዝተኸፋፈለ እውን እቲ ምምሕዳር ዝሓበረ ኮይኑ እዚ እውን ካብቶም ተጀሚሮም ዘለዉ ስጉምትታት እቲ ሓደን ቀንድን ምዃኑ ይገሊጹ እቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ክንቀሳቐስ ዝተረኸበ 40 ኩንታል ሽኮር ኣብ ቁፅፅር ድሕሪ ምውዓሉ ብተመጣጣኒ ዋጋ ንህዝቢ ከም ዝተኸፋፈለ እዩ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ፍሊጡ ዘሎ እቲ ሽኮር ካብ ህዝቢ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ካብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ብጋሪ ተጻዒኑ ናብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ክውሰድ ከም ዝተረኸበ እዩ ተገሊጹ እቲ ኣብ ቁፅፅር ዝውዓለ 40 ኩንታል ሽኮር ንማሕበረሰብ ሓደ ኪሎ ብ160 ብር ሒሳብ ከም ዝተኸፋፈለ እውን ዕላው ገይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ መሰረታዊ ሸቐጣት ብዘይ ምኽንያት ዘይሕጋዊ ወሰኽ ዋጋ ንዝገብሩ ነጋዶም ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ እውን እቲ ምምሕዳር ገሊጹ እዩ እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ድማ ብተመሳሳሊ ዋጋ ኣብ ዝወሰኹ ንብረት ኣብ ዝሓውኡ ነጋዶ ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ተሓቢሩ ኣሎ ምምሕዳር ከተማ ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ስርዓት ንግድን ኣብ ዝጎድእ ተግባራት ዝተዋፈሩ ነጋዶም ኣደብ ዘትሕዝ ስጉምቲ ምውሳዱ ከም ዝጀመረ ይዕላው ገይሩ እቲ ምምሕዳር ብዘይ ሕጋዊ ስርዓት ንግዲ ክሸይእ ዝተረኸበ ኣይሱዙ ሙሉ በርበረ ተታሒዙ ንማሕበረሰብ ከም ዝተኸፋፈለ ሰለስተ ትካላት ንግዲ ወሰኽ ዘይትብልዒ ንዝገበሩ ናይ ምዕሻግ ስራሕቲ ከም ዘሳለጠን ዘይ ምኽንያታዊ ወሰኽ ካልኦት ዘይ ሕጋዊ ስራሕቲ ንግዲ ንዝንቀሳቐሱ ትካላት ንግዲ ስጉምቲ ምውሳድ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅልን ይገሊጹ ከም ከተማ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ማለት እውን ናይ ንግዲ መሓውርን ኣካላት ጸጥታን ብምትሕብባር ኮሚቴታት ተጣይሸን ትካላት ንግዲ ከይዕጾ ናውቲ መሰረታዊ ሸቐጣት ናይ ምሕባን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቒሱ ከይኽዘን ዘይ ምኽንያታዊ ወሰኽ ከይህሉም ክትትል እናተገበረ ምህላው እውን እቲ ምምሕዳር ኣፍሊጡ ሕብረተሰብ ብዘይ ጭቡጥ ወረታትን ምድንጋራትን እናተታለለ ኣደዳ ክሳራን ምጭንናቕን ክኸውን የብልን ዝበለ እቲ ምምሕዳር ሕዚ እውን ክትትልና ኣጠንኪርና ንሰርሕ ስለ ዘለና ብማሕበራዊ ሚድያ ዕላዊ ዝገበርናዮም ኣድራሻታት ክኢላታት ንግድን ብዝተፈላለዩ ሜላታት ሓበሬታ ብምሃብ ኣብዚ ሕጋዊ ተግባር ዝዋፈሩ ዘለዉ ነጋዶ ኣደብ ንክሕዙ ህዝቢ እውን ኣብ ጎኒ እቲ ዝተጣየሸ ኮሚቴን ምምሕዳርን ኮይኑ ይሓግዘና ዝብል ፃውዒት እውን ኣቕሪቦሎም ኣብ ከተማ ሽረ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ እዩ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ነቲ ዘለዎ ወረን ሃዋህውን ተበሊጾም ነጋዶት ከባቢ ንብረታት ከኽብሩን ክሓውኡን ዝፈተኑ ናይ ምዕሻግን ተወሪሱ ናብ ህዝቢ ምክፍፋልን ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ እዩ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ዘፈር ንግዲ ድማ እዚ ምኽንያት እናፈጠርካ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ተወሳኺ ፅዕንቶ ምፍጣር ነጋዶ ወሪሶሞ ዘለዉ ሕማቕ ልምዲ ክብል ገሊፅዎም ነቲ ዝበዝሕ ነጋዳይ ሽም ዘፀልምን ብውሕዳት ነጋዶ ሽም ዝጠፍእን ዘሎ ብምዃኑ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ዋጋ ብምውሳኽ ነቲ ብፌደራልን ክልልን ክፍትሕልና ንብሎ ሕቶ ኣብ ጎንና
ክስለፍ ንደልዩ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድእ ብምዃኑ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነት ዘለና ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ሸቐጥ ዝሓብእ ዋጋ ዝውስኽ ትራንስፈር ዕድጊት ንዝኽልክሉ ነጋዶ ሕጋውን ምምሕዳራውን ስጉምቲ ክውሰድ ማሕበረሰብ እውን ዝተፈለየ ነገር ብዘይምህላው ተረጋጊዑ ዕዳጉ ክገብርን ፀዊዑ በተመሳሳሊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ንኽግበር ፀገም ማሕበረሰብ ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ዝምልከተኩም ኣካላት ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ንኽትፈትሕዎ ንፅውዕ ይብል መግለፂ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈርን ማሕበራትን ትግራይ እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ ዝነበረ ዕደና ክጅምር እዩ እውን ተባሂሉሎም ኣብ ትግራይ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ዕደና ማዕድናት ክቕፅል ከም ዝተወሰነ ሓይሊ ዕማም ዕደና ትግራይ ኣፍሊጡ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዕደና ዝረኣዩ ዝነበሩ ገዘፍቲ ፀገማት ንምቕራፍን ናብ ስራሕ ንምእታውን ተሓሳቢ ዝገበረ ሓይሊ ዕማም ዕደና ኣጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ዝበለ እቲ ሓይሊ ዕማም ሕዚ ብመሰረት ዝተቐመጡ ሕጋዊ መስራሓት ክቕፅል ተወሲኑሉ ይብል ስለዝኾነ እውን እቲ ሓይሊ ዕማም 3 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ስሩዕ ኦሪየንቴሽን ንመዳርግቲ ኣካላት ሂቡ ኩሎም ስራሕቲ ማዕድን ጠጠው ኢሎም እናፃረየ ዝፀንሐ እንትኸውን ሕዚ ቢሮ ማዕድን ዓርሱ ክኢሉ ስራሕ ንምጅማር ዘኽእል ኩነታት ስለዘሎ ጠጠው ኢሎም ዝፀንሑ ስራሕቲ ቅድም ኢሎም ዝወረዱ ማንዋላትን መሰረት ገይሮም ካብ 25 ጥሪ 2018 ዓ.ም ስሩዕ ስራሕ ዝጅምሩ ምዃኑ ሓይሊ ዕማም ዕደና ትግራይ ኣፍሊጡ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናዮም እዋናዊ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልበ መስኪና ሰላም